बंधुगण आपणकर जदि कुंभराशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी कुंभराशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही काहेकि ना एही मास माने मार्च मास 29 तारिख दिन शनिंकर महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। शनि जिए कि न्यायर कारक ग्रह, शनि जिए कि कर्म फलर दाता एवं शनिदेव हेउछंती आपणकर राशिर स्वामी एवं मार्च मास 29 तारिख दिन शनिंकर महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। शनि आपणकर प्रथम भाव माने लग्न भाव को छाड़ी करी आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा शनिंकर एही महापरिवर्तन आपणकर जीवन रे कौन कौन सबु बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउअछि एवं शनि आपणकर द्वितीय भाव रे बसी आपणकु केउ प्रकार फल प्रदान करिवे एवं शनिंकर दृष्टि केउ केउ भाव उपर को रहिबा समस्त विषय रे विस्तार भाव रे जानिबा एवं सबुठारु बड़ विशेष कथा एहा अटे कि आपणकर राशि रे जेउ शनिंकर 7.5 चालुअछि एवं एही मार्च मास 29 तारिख ठारू शनिंकर 7.5 तृतीय चरण आरंभ हेबाकु जाउअछि एवं एहा आपणकु केउ प्रकार प्रभाव पकेइब, कौन आपणकु शुभ फल देब, कौन आपणकु अशुभ फल देब, आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। सेथिपई आपण माने एही भिडियोटी को धैर्यर सहित शेष पर्यंत देखंतु एवं बुझिबाकु चेष्टा करंतु। आगामी 2.5 वर्ष आपणकर जीवन किपरि कटिब, आपणकर भाग्य रे कौन कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीब, काहेकि ना दीर्घ 30 वर्ष परे शनि आपणकर द्वितीय भाव को चलन करुछंती एवं आपणकर द्वितीय भाव रे पूरा 2.5 वर्ष पर्यंत रहिबे। एहा सहित भिडियो रे शेष रे आमे आलोचना करिबा किछि खास उपाय विषय रे जाहा फल रे आपणकर जहाँ भी किछि अशुभ रहुअछि ताहा दूर होई पारिबो। तेबे आसंतु जानिबा शनिकर एही महापरिवर्तन आपणकर जीवन उपरे कौन प्रभाव पकेबा पई जाउअछि। एहा परिवारु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी शनिदेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण देखंतु शनि वर्तमान आपणकर राशि रे अछंती माने आपणकर प्रथम भाव रे अछंती एवं 29 मार्च को आपणकर द्वितीय भाव को गोचर करिवे एवं तांकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ भाव, अष्टम भाव एवं एकादश भाव उपर रहिबा। ता सहित आपणकर राशि रे द्वादश एवं प्रथम भावर स्वामी हेउछंती शनिदेव। तेणुकरी मोटामोटी देखिबाकू गले आपणकर राशिर 6टी गृह को शनिंकर एही चलन प्रभावित करिब। देखंतु शनि जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव त्याग करिवे माने आपणकर लग्नरु बाहरी जिवे सेतेबेले धीरे धीरे आपणकर मन हालुका लागिबाकू लागिब। आपणकर समस्त चिंता दूर हेब, मानसिक दुश्चिंता दूर हेब। आपण जेउ टेंशन डिप्रेशन ने रहुछंती ताहा मध्य दूर होइजिब, कारण मनर कारक ग्रह हेउछंती चंद्रमा एवं चंद्रमा को उपरे शनिंकर गोचर हेउथिबा कारणरू एहार प्रभाव आपणक मन उपरे पडुथिला। शास्त्र अनुसारे चंद्रमांकर बड़ शत्रु हेले शनिदेव। तेणु करी आपणकर मन, भावना, कल्पना एवं विचारधारा एवं आपणकर विचार शक्ति को मध्य एही शनिंकर 7.5 किंबा आपणकर राशि रे शनिंकर उपस्थिति अधिक प्रभावित करुथिला। तेणु करी शनिंकर एही गोचर, शनिंकर एही राशि परिवर्तन सबुठार बड़ लाभ कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानको मिलिब। कारण आपण पूर्वर जो चिंता डिप्रेशन जो चिंतार थिले, दुश्चिंता घेरी रहिथिला, क्यारियर को नहीं आपण बहुत अधिक चिंता करुथिले, आपणकर वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन को नहीं आपण चिंतारे रहुथिले, ताहा दूर होइजिब। विशेष भाव रे आपणकर मानसिक स्तर रे किछि ना किछि परिवर्तन आसीब एवं ता सहित देखंतु चंद्रमा को मांकर कारक मध्य कुहा जाई थाए। तेणु करी आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जो समस्या थिला, मांकर स्वास्थ्य विशेष भाव रे
ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଖରାପ ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଭାବ, ଧନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମର ଗୃହ, କୁଟୁମ୍ବର ଗୃହ, ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗୃହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଗୃହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଗୃହକୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଚଳନ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର ତାହା ସବୁ ଶିଖିଯିବେ। ଶନିଦେବ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶକ୍ତ ବନେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ବି କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବିଚାରି କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ। ଏହି ଧନର ଗୃହକୁ ଶନିଙ୍କର ଆଗମନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଶୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ଶନିଦେବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଏ ବା ପର କିଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଜାଗା କିଣିପାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆଦି କିଣିପାରନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଘରକୁ କିଛି ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଧନର ଗୃହ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଗୃହ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ
ज्योतिष विद्या शिखिबा पाई आग्रह प्रकाश मध्य करिपारंती। सबुठार महत्वपूर्ण कथा यह अटे कि आपणकर एकादश भाव उपरकू शनिंकर दशम दृष्टि रहुअछि एवं एकादश भाव आपणकर इच्छा शक्तिर भाव होइथाय, लाभर भाव होइथाय। आपणकर इच्छा शक्ति आपणकर कर्म अनुसार शनिदेव आपणकर पूर्ण करिवे। शनिदेव एठारे आपणकर परीक्षा नेबे एवं आपणकर धीरे धीरे इच्छा को पूर्ण करिवे एवं आपणकर इनकम रे वृद्धि आसीबा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे आपणको लाभ प्राप्ति हेबा। जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमानकु अधिक परिश्रम करबाको पड़िबा एवं सही परिश्रम अनुसार आपणकर धन आमदानी मध्य बढ़िबा। सर्वपर देखंतु जो माने बेरोजगार थिले, चाकरीर संधान रे थिले, तो सेमानकु एही आगामी 2.5 वर्ष मध्यरे चाकरी सुनिश्चित प्राप्ति हेबा। तेणु करी आपण निश्चिंत भावरे पाद आगकू काढ़िबे एवं रोजगार करिबा पाई इच्छा प्रकाश करिबे एवं आपणकू रोजगार मध्य मिलिजिबा। मन चाहुतिबा चाकरी मध्य प्राप्ति हेबा। मोटामोटी भावे जदि आमे देखिबा तेबे एही शनिंकर चलन वा शनिंकर गोचर आपणकू शुभफल प्राप्ति करेइबा एवं आपणकर स्पिरिचुअल दिग प्रति आग्रह बढ़िबा। आपण आध्यात्मिक जिनिस शुणिबा, आध्यात्मिक जगह को बुलिबाकू जिबा एवं पूजा पाठ आड़कू आपणकर मन बळी पारे। तेणु करी शनिंकर एही गोचर आपणको निश्चिंत भावरे शुभफल प्रदान करेइबा। तेणु करी शनिंकर अधिक शुभफल प्राप्ति करिबा पाई एवं समस्त अशुभत्व को दूर करिबा पाई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं मंगलवार दिन हनुमान मंदिर को जाई मंदार फूल अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा एवं कुकुर किंबा पारांकु किछि खाइबाकू दियंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।